So, ang puputukan ni Sir Marco Yualda yung ulo ng board pero dapat hindi tamaan yung kanyang balloon. So, are you ready, Sir Marco? Standing by. Up! Go, yan. Good. Good! Okay, tama na. Sayang ang bala. So, remove magazine. So, yan ang MiG-22. Tactical ng Armscor. Yan. Verify target. So, ganun ka ganda, no? Kita mo, pinapahagingan lang niya. Yan mga tama niya, no? So, congrats, Marco. Congrats. Galing. Ganda na zero, no? MiG-22 Tactical Armscor. Ikaw nag-zero nito, sir. Yeah, galing. Ayos. Lobo, MiG-Tactical 22 LR from Armscor. Tatlong lobo yan, ready? Mula sa malapit hanggang papalayo, Sir Marco. Are you ready? Standing by. Up! Hook. Boom! Galing! Perfect! Buhay Wangga Pilipinas! Buhay! Buhay Wangga Pilipinas! Buhay! Mabuhay One Gun Pilipinas! Mabuhay! Por la Patria!